Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video tentang basic QM, okey. The most basic about QM iaitu QM sebagai reversal chart pattern. Maksudnya tanda-tanda reversal bila berlakunya setup QM. So ini dipanggil the most basic QM. But before that saya nak tunjuk this is chart AUD Canada, di mana price, kalau you perhatikan sini, price naik and then suddenly dia turun dan berlakunya setup QM di atas ini. Alright. So before that, I nak bagi tahu sini, kalau you perhatikan dekat sini, price naik ke atas, daripada sini naik ke atas, price buat high. Okay, kita ambil shadow ni sebagai high. Ini adalah market structure, market structure, maksudnya price buat high and then dia turun bawah buat low. Low dia di sini. So this is the low. Lepas tu apa price buat lagi? Price sideways sekejap and then naik atas, dia break this high. Okay, dia break this high and then dia buat higher high di sini. Ini dipanggil higher high, high yang lebih tinggi. Saya tandakan sebagai HH. Okay, higher high. And then di sini price turun bawah balik. Lepas price turun bawah balik, dia naik atas. So di sini price membuat higher low, higher low ataupun H low, higher low. Maksudnya dia buat low tapi low dia lebih tinggi daripada low sini. Kalau saya tandakan marking dekat sini, sini adalah kita punya low. So low dekat sini lebih tinggi daripada low di sini, so dia panggil higher low. And then price naik lagi, dia break higher high. Break higher high and then ini price membuat another higher high. And price turun bawah balik membuat higher low. Membuat higher low. And then price naik ke atas lagi, membuat higher high. Okay. Membuat higher high and price turun bawah lagi, membuat higher low lagi. Dia gagal break higher low sini. So this is your higher low. Okay, now at this moment, masa price naik, break higher high, break higher high, break higher high, pergerakan ke atas ni dipanggil uptrend. Dipanggil uptrend. Maksudnya price masih naik ke atas. Okay, and then price naik ke atas, membuat lagi another higher high. This is the higher high. Sebab dia break high di sini. But suddenly something happen. Price turun ke bawah, apa dia buat? Dia break higher low di sini. Sebelum ni higher low kita berada di sini, tetapi price telah membuat lower low. Ini dipanggil lower low. Lower low ataupun LL. Dekat mana kita nak bandingkan lower low ni? Lower low ni kita bandingkan dengan low yang sebelah ni. Masa tengah uptrend, tiba-tiba price berjaya break higher low kat sini. Dia lebih rendah daripada sini. Walaupun dia tak close di bawah, tapi shadow pun sudah memadai. Kalau tukar boleh time frame kecil, mungkin dia dah close di bawah. But ini adalah signal. Signal bahawa kemungkinan besar berlakunya reversal pattern ataupun reversal. Price nak reverse. Sebab daripada uptrend, kemungkinan price menjadi downtrend. So, macam mana kita nak entry? Biasanya price akan naik ke atas, mencari this higher high, yang second higher high sebelah sini ni. Ini dipanggil QM level. Okay. Ini dipanggil QM level. Tempat di mana higher high yang last kali ataupun yang second last sebelum di break lower low ni. Contohnya macam ni, price naik ke atas, high, low. Price naik ke atas, higher high, break higher high and suddenly price break lower low. Dia dah break lower low sini. So ini adalah signal ataupun tanda-tanda bahawa price nak reverse. So apa kita buat adalah secara basic, secara asasnya ialah kita tandakan QM level sini. Kita akan entry di sini. Kita akan entry sell di sini. Sebab kemungkinan bahawa price akan start turun ke bawah. Sebab kenapa? Sebab uptrend dah habis. Kalau ditarik trend line sampai sini pun
dia dah break. Okay, and then price dekat sini dia dah break higher low kat sini, dia dah break. So ini adalah signal bahawa trend dah habis ataupun uptrend kemungkinan dah habis. So kita ambil risiko untuk entry di QM level sini, kita ambil sell. Okay, kita ambil sell di sini dan mengharapkan price turun ke bawah membuat lower low. Okay, so in this case price turun ke bawah buat lower low, dan naik lagi. Kalau saya marking yang sebelah kiri pula, price membuat lower low. So maksudnya dia dah berjaya break lower low yang kat sini. So mana confirm bahawa ataupun sudah pasti bahawa trend dah bertukar daripada uptrend kepada downtrend, and then price retrace ke atas membuat lower high. Okay, membuat high tetapi lower high berbanding di sini. Sini membuat high. Di sini kalau you perhatikan price membuat high, tetapi dia adalah lower high, lebih rendah daripada higher high sini, gagal break ke atas. Okey, so di sini sama juga buat lower high, di sini buat lower low, di sini buat lower low. So masa ni adalah downtrend, masa untuk kita mencari sell saja. Tetapi jika kita entry di QM level di sini, di sell sini kita mempunyai risk reward yang sangat cantik, di mana stop loss you kecil saja, lebih kurang dalam 15 pip. Stop loss mesti lebih tinggi daripada higher high, and so far price dah good pergi 170 pip. Okay, 170 pip. So satu reward cantik. So make sure QM basic, this is QM basic, dia mesti ada ciri-ciri yang begini. Maksudnya pertama, uptrend dah kena break, membuat lower low di sini, and then price naik ke atas, masa untuk kita entry sell menggunakan QM basic. Dan retest, ini dipanggil retest. Cara price datang dekat sini, dia datang balik retest dekat QM level ni. Jarak dia tak jauh sangat. Maksudnya daripada tengah-tengah sini kalau ke sini, dengan tengah-tengah sini sampai ke tempat retest lebih kurang sama. Ini dipanggil quick retest. So menjadikan setup QM yang sangat cantik. But kalau you nak entry sharp di sini, kita masuk advance sikit. Kat mana kita nak masuk? Jangan tengok QM level, kita tengok dekat this area, tempat price turun kat sini. Kita tengok apa ada. So kita tengok pada time frame kecil, kita cuma ada shadow saja. Kita ada doji kat sini. This is quite good. Secara asasnya je boleh entry menggunakan QM level saja. Masuk dekat area QM level kat sini, stop loss dekat atas. Tetapi kalau you nak entry sharp, apa you buat ialah you kena study masa price turun kat sini. So tukar time frame kecil, M15. Yes, kita ada supply zone. Let's suppose M5 apa kita ada. Yeah, kita ada something like this. This is quite good lah. Kita ada supply zone yang sangat cantik. This supply zone rally base drop. Kita ada rally base drop, RBD. Saya tandakan sebagai RBD. Alright. So kalau kita entry di sini, ianya lebih cantik ataupun lebih kecil stop loss. Lebih kurang dalam, kita boleh kecilkan stop loss dalam 13 pip. Entry lebih sharp. Right. So that's it, video tentang basic QM yang you perlu faham. Di mana jika price naik ke atas uptrend, so kita biar dulu, tunggu price break buat lower low. Dia break lower low, maka adalah signal untuk kita start sell. Start sell di mana? Di QM level. Di mana yang lebih cantik, entry di tempat cari supply zone, rally base drop di sini, tempat masa price turun, and then this is the signal. And make sure ianya adalah quick retest. Quick retest maksudnya cara dia retest tu dengan masa, dengan QM level menuju ke tengah ni, dengan tengah ni menuju ke tempat retest lebih kurang sama. So ini adalah contoh QM yang paling cantik. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.